जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको 2026 नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही 2026 वर्षटी आपणक पई मंगलमय हो। बंधुगण आजिर भिडियो रे आमे जानिबा 2026 वर्षटी मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि कटिब से विषय रे। बंधुगण एही वार्षिक राशि फल वैदिक ज्योतिष शास्त्र एवं ग्रहंक स्थिति और गोचर गणना को नहीं आधारित। एही वीडियो माध्यम रे आमे आर्थिक जीवन, वैवाहिक जीवन, क्यारियर, शिक्षा, व्यवसाय एवं स्वास्थ्य विषय रे संपूर्ण विस्तार भाव रे जानिबा। सेथि पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतो और जो माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण मकर राशि रो व्यक्तिंक पई 2026 वर्षटी आपणको कर्म प्रदान करिबा सहित सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। आपणक राशि स्वामी शनि मीन राशि रे विराजित अछंती एवं मीन राशि रे विराजित रही तृतीय भाव संबंधित परिणाम प्रदान करिवे, जहा फल रे आपणक परिश्रम, कार्यकुशलता, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी को मजबूत करिब। आपणक कौशल रे सुधार आसिब। देवगुरु बृहस्पति वर्षर प्रारंभ रे मिथुन राशि रे गोचर करिवे, जहा कि आपणक षष्ठ भाव को प्रभावित करिब तथा एही समय आपणको प्रतियोगिता, गुप्त शत्रु और समस्यार समाधान करिबारे सहयोग करिब। विरोधी और शत्रु सक्रिय तथा आपणको हैरान करिबार प्रयास कले सुद्धा आपण शत्रु को परास्त करिबारे सफल हेबे। एहा व्यतीत आपणक स्वास्थ्य अवस्था मध्य प्रभावित हेब। क्यारियर और कार्यक्षेत्र दृष्टि वर्षर प्रारंभ समय सामान्य कष्टदायक रहिब। एही समय रे द्वादश भाव रे ग्रहंक स्थिति किछि समस्या उत्पन्न करिब, किंतु अन्य पक्ष रे विदेशरू कार्य प्राप्तिर संभावना रहिछि एवं विदेश जीवार अवसर बा व्यवसाय संबंधित विदेश यात्रार जोग रहिछि। जनवरी रु एप्रिल पर्यंतर समय विशेष रूप रे महत्वपूर्ण साब्यस्त हेब तथा एही अवधि रे आपणको परिश्रम अनुଯାयी फल प्राप्ति हेब। 2026 जून परे आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब। एही समय रे आपण निज कार्यक्षेत्र रे उत्तम प्रदर्शन करिबारे सफल हेबे, काहेकि ना आपणक भितरे नुआ ऊर्जार संचार हेब। एही समय रे आपणक मानसिक स्थिति स्थिर रहिब एवं आपण भविष्यत पई योजना क्रियान्वित करी आगको बढ़िबे। वर्षर मध्य भाग तथा जुलाई रु अक्टोबर पर्यंतर समय आपणक पई विशेष लाभदायक रहिब। एही अवधि रे आपण जहाँ भी कार्य हाथ को नेबे सेथिरे सफलता प्राप्तिर अधिक संभावना रहिछि। नुआ व्यवसाय प्रारंभ करिबा पई इच्छुक व्यक्तिंक पई एही अवधि उपयुक्त रहिब एवं नुआ अवसरर आगमन हेब, जहा कि आपणक क्यारियर क्षेत्र रे उन्नतिर कारण हेब। वर्षर द्वितीयार्ध समय व्यवसाय पई अत्यंत लाभदायक रहिब। सेहीपरि आर्थिक स्थिति दृष्टि 2026 वर्षटी मध्यम धरणर फल प्रदान करिब। वर्षर प्रारंभ रे आपणक खर्च रे वृद्धि घटिब। परिवारर आवश्यकता रे आपण अधिक धन व्यय करिवे। सेथिपई वर्षर प्रारंभ समय रे अनावश्यक निवेश और व्यवहार रे सावधान रहिबाकू पड़िब, काहेकि ना आपणक आय तुलन रे व्यवहार वृद्धि पाइब। एही अवधि रे धैर्य बल रे निरंतर प्रयास करिबार आवश्यकता रहिछि। व्यवसाय पाई मध्य वर्षर प्रारंभ समय सामान्य दुर्बल रहिब, किंतु वर्षर मध्य भागरू स्थिति रे धीरे धीरे सुधार आसिबाकू लागिब। ग्रहंक प्रभाव रे परिवर्तन कारणरू आपणको आर्थिक पक्ष रे विशेष सकारात्मक परिवर्तन देखिबाकू मिलिब एवं परिश्रमर सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब। वर्षर शेष भाग आपणक संचित धन रे वृद्धि और नुआ कार्य को प्रारंभ करिबा पई
ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମକର ରାଶିର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଟିଳତା ଓ କାମୁକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରେମ ଓ ଇଚ୍ଛାର ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା ଏହି ଅବଧିରେ ପରିବାରରେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗ ତଥା ମଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ ମଜବୁତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର ସମୟ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବ। ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଓ ପ୍ରେମର ସଞ୍ଚାର ହେବ ତଥା ଏହି ଅବଧି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ତଥା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଛବି ମଜବୁତ ହେବ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ବର୍ଷଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆସିବ। ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଅବଧିରେ କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି, ଥକାପଣ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ଆଗରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2026 ବର୍ଷର ମକର ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।